Dipelen Sunnayo Dipelen Sunsano Dipelen Sunnayo Dipelen Sunsano Omar song o kissing song sini loge pai bai di Omar song o kissing song sini loge pai bai di Dipelen Sunnayo Dipelen Sunsano Dipelen Sunnayo Dipelen Sunsano Omar song o kissing song sini loge pai bai di Omar song o kissing song sini loge pai bai di Dipelen Sunnayo Dipelen Sunsano
jaman kalau tu nasigo tini jangan luka tini IPP party terus akhirnya saya jalan lagi tunggu agak macam bunyi salah bunyi honda tiba-tiba tapi no kayaknya dia baru macam kaya sih tiba-tiba tapi dia honda aku kayu hai jeng jaga bunyi jeng bengnya jeng tabuk jeng luka tiba-tiba jauh tu jeng lawan jadi indigenous people sudah dia baru macam sini ya riang sini ya iman jadi Jakmaro jadi Minju Sigamro Dalong Manipuri iman jadi Muslim iman Bengali tak hajar jenau সমতল খাইতে অনেক বড় tabuk শিক্ষিত অংখা ওয়ানসো রংখা আইবে দিন হরমানি ওয়ানসো মনে আবো চিনি হারি বাগৈ চিন্তা ভাবনা কাহাও এই অকক মাস আছে নাই থানাই সাপাওয়াং নিনে কুমারগাল ডিভিশন কাইয়া হারাই কুতুকমা দালং বস্তি সেনমন্ত্রী লাইনাও খানা आंथा जायगायाव सेरमन्थिलाया सेरमन्थलां लोक फादे साखाबरन 70 परिवार दाललां ते बरिगादार त्रिपुरा 40 परिवार त्रिपुरा एक दिन बरो आनरि हयना हागै आं बरो पारा थांखा आं बरो माइजारखा सेरमन्थिला तामसनि सेरमन्थलां जिनि tlang ke bang bokau bah hatai boro aro samane ang mukha dukhan angka semua para khai mani side bosa kala hai saru 60 years establishment of village side bosa pore go tabune puila chung ane bora utna sau ane kabali bol kapkha side bosa pore go tabune puila chung montri emlen makhang logo Sini ada kaya aku bukan. Sembut ragu pasang ke, MLA ke, Menteri ke, ni MP ke, pada mandian sang. Wah siapa yang baru tangi naya? Side boss apa lego? Otham ba, kita history boss tahu. Seng Menteri makan luka. Orang tidak IPP party. Baru tengok saga. Sing kemana dia tak kau kena ka? CPM, Kongres, BJP, kemana parti kau kena ka? Ek mata itu di parti ni buku ceng kelagu, baru hano. Land demand kayu sahaja. Kuno parti ceng kaya ko. Isi hari kau sama ni, land ni dah kayu mana? So kuno parti kena kau baru sahaja. Ek mata itu di parti, omre prothom bar ceng side boss pore ko. যে হারি মান কও সানাই লেনি মান কও সানাই একবার আইপিডি পার্টি বড়ি বাগিছেন তিনি নিচিং जों সিপিএম या गागै বিজেপি या गागै जों आइपिडि नो যোগদান লবো তাবাগै নির হানো দাবি খাই হানো হামজাগো তপন হামজাগো তাকো বুখরো जों साइमानरो किला আমতयो Besok di perasa tonggo jaga, majority, kintu, 25 bosor, bampron sason kami ni bagai, mutu ya mana, yang ya tetui, bahok kaya tonggo ni bagai ta, jeng CPM bot maru, CPM potan mangu jeng, bekasau ya gitu bekapur, an saya mana kila hai ala elaka, punya di sini jaga anjali dol. Hana hamdan ni jadra hamdan nai, orang balai ke bang tu, kita phok thai cere bagai, tin borang CPM Kongres BJP maklai ka, saya mana? Kau usin berkhabar hamdan gai, jeng CPM kaya, kau berkhabar hamdan Kongres kaya, kau berkhabar hamdan BJP kaya,
जों बाध्य मानखा थांनाय 60-70 बोसोरावै जों बन्चित बोरैबायदि बर' बिग्रायनि बागै भट थाइसेनि बागै जों हामलायाफानो जों साखा जों समर्थन खालायो आं सेव दिनै गोबां बर' सालायो दिनै IPF मन्त्रि एमएलए कुनु तिब्रालाय गाव सालिया मेबार जमते गाड़ी काय गुरु लायो एसी गाड़ी का वो सुनो बेंगले आं चैलेंज के सामने दाखो करो IPF the power family परे हो 22 मास बिसिङो जों तमा खालायखा 25 बोसोर बरता मखायखा ने कमप्लीट खायदाखो करो दिन बुद्धिजीवी कर्मचारी सिकार No one समय दे गबसे खायदे विश्वास खायदे एक बसरो दिन आइपिएफ पार्टी एमएलए मन्त्रि तमा खायखा जोंनो दै साना दिया दाखो बगरो आं तबो कमदि फाइबायो कम्पिटि फायो हाथाय गतनो पारिन फैयो दिनै निसै जों बरमारा दा हसिदे हाथाय गतन हसिदे अबो बाके सम्भव जों कोनै मन्त्रि माने बागै 6 जन एमएलए माने बागै जों वान सबै माया हाखाय माया जों हाय खायनाय नै ने असना आशीर्वाद खायमाने बागै चिन्ताबाव 2 जन मन्त्रि दङ 6 जन एमएलए दङ जों एमएलए माने बाङै न दिनै जों बरमुरानो हाथाय गतल खायमानो आं एमएलए नि आखाय मा खालामो आं मन्त्रि खालामनो मा खालामो 35 बोसोर इतिहास जों एडिसि माने 35 बोसोर जों एडिसि माने 38 बोसोर थाखा बुझे जों 7 शिड्यूल मानो 1982 7 शिड्यूल परेगो 6 शिड्यूल जों मानो 38 बोसोर थाखा एडिसि माने जों ओ 38 बोसोर जों एडिसि जों खादा माने अनेक किसु थानाय होलै बामफ्राम सरकार 25 बोसोर कांग्रेस सरकार निने दंदे एडिसि माने पर 10 बोसोर बर कोनो एडिसि बा वान सके एकमात्र आइबो जे पावर फेनि बागै जों मन्त्रि माने बागै 38 बोसोर एडिसि कोनो लिया कोनो थाइजाया जों आइन पास करोखा कैबिनेट मन्त्रि सभा पास करोखा ताउंदै एडिसि जों कदि क्षमता रचिनाय मुर पावर रचिनाय जों एडिसि को जों संविधान परिवर्तन खायनो बागै 125 एमेन्डमेन्ट खायनो बागै मन्त्रि सभा जों बिल पास खायखा जों सालायगोन गप सालायो आइनपिडि को सागौदि क्षमता सिपिएम सागौदि क्षमता कांग्रेस सागौदि क्षमता बीजेपी सागौ स्टेट का मतलब बरो स्टेट काउंसिल बरो थांगाव को एक मत आइपे तो उद्योग बाय दिनै आंतरिखौ गाव साका दिनाव दिनै कैबिनेट मिटिंआव जों सालायदों दिनै जतन सालायदों अदि क्षमता मै क्षमता गाजर गार गनंया गक्सनि सामबाय जों बियास खाया सांबाते बनाय बोरै बागैजों एमेन्डमेन्ट बिल पास लायगै जों बुं सायखौ पहिला अबं आइपे जों रावो के पार्टी दाबि खायमाया ताबक तबक जों टीटीसी नि थांगा त्रिपुरा काउन्सिल थांगा आगे तामो तंगमनि त्रिपुरा ट्राइबल एरिया अटोमेटिक काउन्सिल तंगमनि अब मुसलायजों त्रिपुरा टेरिटरियेल काउन्सिल रखा अनेक बड़ अभियोग खायखा त्रिपुरा राव मुजुगिया बिसे सीपीएम राव अनेक बाजार बं सालिया अनेक बड़ खागाव गुर खागाव त्रिपुरा राव खांगाय अब देबरम बासन थाव बुल बुदाव दाखो बरो आं साना त्रिपुरा तुम देबरम आयाबले इतिहास पढ़ाई दि राजमाला पढ़ाई दि
Tripura dong tamu dong lagi kok. Independent Hill Tripura. Tripura ya. Independent Hill Tripura. Rasmal Purenda ko bukero. Tripura. Bro Tripura na karap khai bro to Tripura sabo. Boli bagi originality jeng nai kha. Tripura mo tun title ya. Oba hani bamung se. Botam cha. MLA kono ko samaya. Mondir kono ko samaya. Jagai phede. অদ্ভুত ব্যাপার ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি গণতন্ত্র দেশ নুকক খাও হয় না কোনো যুক্তি করি কোনো লজিক করি হাইনে সাকেন হাই দেন বুথ রই হাইনে সাকেন বুথ বল কর পাবলিক উস বুথ বকয় না নং জিরামা কক সাকেন হাই দে আং জিরামা 8 বছর 8 বার 8 টাইম আই বিন জিরামা আর বাসন খাইনি দি 하게 벌어너 비반도 가요. 정사고 버리 비서 사고 동. 안 레카이 동 레카이 아니 바라니 벌어. 아시오데 넘버 좀 시뱀 깨다. 나는 아이디어는 세살 좀 아이디어 다음 하이가 다 대박이. 지금 나 바이스마스 소모요. 정제 클라이 동머니 ang khagago kono dol kono party omai khaini ateni tobe edisigo 50 askite nai ude tomoro ole din bill pass laika mondiso pass laika to bill edisio tabo 42 ta dottor na department 42 department jinda man nai professor ai damo dini omake সম্ভব ngale বাকি সম্ভব কাম নং বুথ বয়কট কে তোকে সম্ভব দেন নং বুথ বয়কট বুথ রেখে তোকে সম্ভব দেন এমএলএ এর সম্ভব দেন তো 42 টা দল দেবানো জন্য মান নাই সামনে কাহাম কোন ফেবারে কাহাম তিরসলে কাহাম ওই দলাই জন দাখল করতে হবে তিনি প্রসেস जों किला कलेज थाइनाय जों बिधानसभा बिल पास लायखा उदे तमरो তিনি খুমলঙ্গ তাকে বিরাট ফসল দরকার মেডিকেল কলেজ থাইনাই जों সুসে কক সামাজি মেতা কব করো কক জন্য সানারেন কক কটমা কটমা জন্য সাগো কক গদন করুন কিন্তু সামো থেবো মায়াকে কক নি ধাম করি তা কব করো নং সাইডে বাংলাদেশ গুবে जों माखासे जमाखौ फिरावै मेलार जमातिया 30 बोसोर सिगां आं टेलिभिजन चेराय बस आसाय खना 30 बोसोर सिगां साइबायजा माखासे गुबै होननानै साइबायजा 30 बोसोर सिगां जों गेसार खायफ्राव आं टेलिभिजन निसान साइमोन कक सागै सामों थेबा मायाखै बर' बेस केन्दाखौ बुखराव कक सादि सामों थेबादि आईबीजे पार्टी जों तिब्रान दाबि खाय दङ अनेक बर साले तिब्रान माइया अब हुदासे बर बिबान खाय दङ भागे माइया साइ दङ दाबो 35 বছর পরেও एडिसी बमु साइ जाखा भाई खलाय डिस्ट्रिक्ट नि मोला दाबो टेरिटरी उ थांखा व्हाट इज मीन टेरिटरी व्हाट इज मीन डिस्ट्रिक्ट नि बेखा खायनि दाखौ बुखरो डिस्ट्रिक्ट माने चिकन साराय जागा জেলা টেরিটরি মানে সমগ্র টেরিটরি টেরিটরি কাউন্সিল ত্রিপুরা টেরিটরি কাউন্সিল থাঙ্গারাবো বৃহত্তর কত হই থাঙ্গা দ্যাট মিন্স ডিস্ট্রিক্ট হইতে তাবো টেরিটরি এই পাওয়ার মানে স্টেপ বাই স্টেপ সামগ্রাই তো উঠিনে মিজোরাম লাইনে যদি ইসিয়াত পাইলে মিজোরাম তাম তোমরা আগো পুইলা মিজোরাম রুসাই ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল মাঙ্গবল পুলিশকা রাজ্য মাইয়া যত এডিসি বুম দমাই এডিসি বিসিङो তিনি আগেनि बुम हुइ पाइजों माने सिङाय पाइजों माने जों रिभाइभ खायनाय पुनरुद्धर खायनाय जों आबो सिमिया काउन्सिल आजै जों दाबो जों काउन्सिल बिल पास खायनाया दुर्भाग्य आं सायमानो आं सयतो गाव साव जों तिब्रानि बिल पास खायनाया पार्लियामेन्टआव एसेम्बलिआव जों संगा कमनि बागै जों दिनै एडिसिअ काउन्सिलाव जों पास खायनाय
प्रत्येक मासजों आसामै जों बिल पास खालामनाय प्रत्येक मासजों आसामाव जों बिल पास खालामनाय एडिसि अथरिटि एडिसि काउन्सिल जों दिप्लाइन दाबि खायो जों नि बुनि बादिर हर बाय खायो रया आं साइजों आइपिपि पार्टी जों एडिसि खमाजा फाय खांले एभ्रि मान्थ काउन्सिल जों बिल पास खायनाय बाथल होनाय जों एडिसि डिमान्ड स्टेटहुड डिमान्ड अन एडिसि एरिया तेखा चिन्ता खानाय ते फान्दा खानाय चिन्ताखौ बखर जों दिल्ली थांदरना खायनाय एडिसि एमडिसिआव थांदरना खायनाय ताबो जों दरना खाय दङ उजों आं हेज मिनिस्टार आं थां कक्साव दिल्ली कक्साव थांनि बाथरुम दङ जंतर मन्तर जों सुदु कक सामसि चले दाखौ बोलो जों सामबो खायो अमरनाथ बादल जवाब मारनाय अनेक सीपीएम कांग्रेस बीजेपी जों बर बेंगायनाय गोरोन्थि सामंबाय जों मुभमेन्ट बाय जों बर जवाब मारनाय दाखौ बोरो बनिबाय आं खाबो दिनै किल्ला डिभिजनाव जों सिवां सिजलन किल्ला सोमोन्दै आं मतामति साइमानो माजा केजाराजि बर किसा दु बोलों थांगा बिभिन्न कारण साइमानो कुता बाहायनो हायदा वैसा बखा थाङै फैखा ताङै दिन आइपिपि ना हरमोन वान समों गोबै ते गोथार जों कोनो समय आं साव दिनै आं बै साव कोनो समय मेबार जमा दिया एनसी देबरमा दिनै जाति बाहानि बाबो जों कम्प्रमाइज खाया दाखौ बोखरो कोनो कम्प्रमाइज खाया जों ते गोथां दंसाब जों कक साइ थांनाय जों सामखाय थांनाय जोंनि आशीर्वाद नांगौ जोंनि समर्थन नांगौ जों नों आशीर्वाद मा खालामलाय नों समर्थन मा खालामलाय थियासाक पइन्ट जों दिन हा दो फाय मागो जों कक साइ थांनाय जों मुभमेन्ट खाय थांनाय दाखौ बोखरो दिनै जों खा एकमत आइपिपि पार्टी 25 बोसोर सिगां के कक सारा गया के बाजाराव ओंखारा गया कलेज थांनो जों मा गिनांगौ आउटल थांनो जों मा गिनांगौ अफिसाव थां कक साराय जिबल जों केसबै दङ कस्तमै दं दिन बखाराव बखा टेक्टमै दं जों आइपिपि फाइभनि परेगो 2018 नि परेगो कलेज थांनो साउस माखा स्कुल थांनो साउस माखा अफिस थांनो साउस माखा जों मतामति जों केसबै दं माने कस्तमै दं जों मुझे मुक्ति मागा उद्धार का साबर अवदान आइपिपि अवदान दल देखुन दल साउथ में कक सारी बागै आगे जों लाउना ओंखारा गया कक सारा गया अमन सामो लामा फन्दक सा मुक्तिराव आइपिपि पार्टी तब बासन बासलायो तब जतन जा पार्टी बासलायो काम को किन्तु आइपिपि अवदान न ता पक्ति आगु कक्सि साउथ आखु बगरो आइपिपि सामन खायनो दा बगदे जातिनि हानि बागै जों खायनो सामनो नों ता बेंगाय दि दाखौ बगर ता कासदे नों सामन खायदो नि खामको किन्तु आइपिपि खाम किस काम खायमनि मन नों मा सानाय ताबो जतन फेसबुक टुइटार सालायो दिनै बेंगाय ले गोबां मखौ सालायो जों बोसोर जरा माखाबा मते 22 मास जरा मानो ओ 22 मास जों जे खलायगा सामन खलायगा ओ गोबां मखौ सागे ते कक्स बाय नाय जाखैबो जों रनाय जों साइमान जिमारो हाजार हाजार बेगार दङ जों साइमारो उसंरा तो रमा साका बने एडिसिओ 60,000 नि ऊपर उस बेगेन दङ सागो दिन रावरदी हाजरिया दङ फुल एडिसी 60,000 नि ऊपर तुझे एडिसी कर्मचारी चाकरी बाबू कोटा खाली दङ 60,000 इसोर ते खौ दङ जोंबो सेव 25 बोसोर जेबाबो जों खादिजा फायखा रुंजानो फायखा नों समर्थन पाजो समर्थन हैनि 25-30 बोसोर रुंजान दंमोनि बेकार पुस बिसाबायथिनो समर्थन खायमानो नों साले खायमिया दुइ बोसोर खायमा खायमिया तोरो समर्थन माखायनाय आसे का रुंजानो दंखा
아직 싸우기 정가 정말 소환을 가는 막의 소모이냐 다고 보고로 안 봤어 없어 대부분 봐서 뭐 마사나이 지랑 그래 가고 사이먼이 너 বিগত সরকার বামফ্রন্ট সরকার जों बार-बार मासाव बर' তিনি মকাই ক্লাস থাকা बर' जों 1000 কোটি 15,000 crore pulau pasir pernah mau benar dia mau benar bankruptcy dia pas punya bangai बर' साइबा खा बर' ते पावर फेलिया जे मा बर' लुटो लइसिनाय गोबां हाजार लाख कोटी tak dena sao kaya CPM kayo bam from kay dako buko bonus ng tabo cost of suy ba dong dako buko nang sai bono jono dako pending kas no pai thang rang ro ja কোটি rang biang thang jo sai meya oma kay tabo 25 বছর পর rang khoi choi lan thang ka mon tabo jeng job roi ba dong dako buko suai punanggo রাজ্য এবং হাসতে সেনাবাহিনী বাগৈ আন্দোলননি প্রথম ইয়াপ্রি সেনাবাহিনী তিনি অঙ্কা 11 বছর 4 দিন তিনি 8 মাস ঠিক 11 বছর কাউল 4 দিন অঙ্কা এই 11 বছর আইপিএফটি साल थांगो दाल थांगो बिसि थांगो आहाय खायै তিনি आंदोलन लगातार भावे 2009 मार्च इसिमि चलि फैका तावबो चलि दङ थानाय दिन सालबो এই आंदोलन चलिनाय এই 11 বছরनि आंदोलन বহুজনী কর্মী জান নিলেঙ্কা থৈ নিলেঙ্কা থৈ কচকা সিপিএম হাই জিএমপি হাই যে রাষ্ট্রীয় পার্টি যারা মনে খাইমানি ত্রিপুরা রাজ্য বরংনি সাল থাংলা বংনি সাল থাংলা আপি খাयै বেলাই खे গর্ব খাयै তিনি বড় যে শাস্তি খাইবানি বিবানি আবো ইতিহাস তামো কিল্লা তামো গন্ডসরা তামো সাবরুম আবো তিনি সংগ্রামী ইতিহাস নেই আবো লাইবঙ্গ সিজাব দङ রামচন্দ্রী কলম্বো সিজাব দङ এই আন্দোলনের ফলে তাবো আইপিএফটি বড় বাসে দংকা আইপিএফটি তাবো রাজ্য ক্ষমতা নেই অংশীদার রাজ্য ক্ষমতাও जोंबो দায়িত্বপ্রাপ্ত বিধানসভা किनको एमएलए करै आति तमने अब विधानसभा তিনি 8 জন এমএলএ আবার বিশেষ খরঙে মন্ত্রী রাজ্য সরকার চালানিব আইপিএফটি দङ বিধানসভাকে সাধারিব আইপিএফটি দङ 16টা ব্লক তিনি বিএসসি চেয়ারম্যান দङ 587টা মেজ কমিটিও বেশ কিছু জায়গায় তিনি বেশ কমিটি দখল দङ তাছাড়াও পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং এসটি কর্পোরেশন স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন আরো যিনি চেয়ারম্যান এই 11 বছরই সংগ্রামী ফসল আরো তাবো 2020 এই আবো তাবো অবস্থা সারা ভারতবর্ষ আইপিএফ টির তাবো কামগাसिनो খবর নাও
কেরালা থেকে কাশ্মীর, দিল্লি, রাজস্থান থেকে মণিপুর, बहुत जगह IPF की ने वर्कशॉप देता हूँ, बहुत जगह वो IPF की सिनेरियो देता हूँ। IPF की एकमात्र पार्टी त्रिपुरा राज्य वो निर्वाचन कमीशन भारतवर्ष ने बोले स्वीकृति मांझा निम्नो दासिनो ताइके वो सगी मालिया তিনি বানানো কেবলই সেজি মালিয়া কেবল তো তোমাকেই চাই INPP তো TSP তো TPP তো ত্রিপুরা তো কেউ নেই করেছে আবো তাকে বুকু মাসা নরবরো 11 বছর বুকরমে কলম দেখিলে মানি থুই রিবানি জান রিবানি ছোট ছোট কেস সময় পুলিশের যেরকম ভেবানি আপনি ফসল IPF কি 2018 নির্বাচন তেও বেশি সিট বানা করতে 60টা আসনে বেশি কলকাতা সিট এসে সিট আরো বেশি যত এসটি সিট হচ্ছে ট্রাইবাল বুক বাই 18টা সিট মানো IPF की BJP আর বেশি এক বাংখা जों 8টা বড় বাংখা 10টা সিট ও 10টা সিট সামনে বুক বাই কিলানি বুবরো রামপুর জমাতিয়া আপনি বুববাই অদুল দেবুরমা আপনি বুববাই চিনি বুববাই আও IPF কি ক্ষমতা থাকা 3 জন মন্ত্রী দাঙ্গ তোমারে এই খরচ মন্ত্রী করো থাকবো ঠিক তিনি মার্চ মাসে 8 তারিখ খানাতে চাই 9 তারিখ जों मार्च मासनि 9 तारिख 2018 समय दाङायो मन्त्रि 2 বছর কথা খানাকাই 2 বছর 1 মাস নাই 2 বছর 1 মাস থাকা একদিন থাকা ও তেলে মন্ত্রী দিয়া তেলে মন্ত্রী তোর বুঝবি বলে তোর মন্ত্রী বাগলিয়া আলো নকো আনিলে ঠিক তো না তামুরি বিধানসভা নির্বাচন আগে দিল্লি গুয়াহাটি আগরতলা বিজেপি একক সালেবাং হরগ্লাং আইসা বাস্তব পুরো হরদি বরুঙ্গা পুরো আই থাকা সাইবালেরিয়া আইকাই আখাই সেতন্ত মনোরঙ্গা CPM의 비롯해 안 BJP 사정고 보는 노르마야 IPF 때문에 사정고 노르마야 파이팅 그네 카이 노르나이 스모사가 아우 파이팅 노르시나이 당사가 부어 BJP 당사가 해먼트 미세 설마 어미차 সুনীল দেওগো ওর সঙ্গে এনসিডা আসুন একসঙ্গে লড়ে আইপিএফ বিজেপি একসঙ্গে লড়ে সিপিএম কে মানুষের মধ্যে গড়ি থেকে হটাই দিই এরপরে আমরা একসঙ্গে আমরা শাসন করবো আপনারা একটা ডেপুটি চিফ মিনিস্টার দিব 3 জন মন্ত্রীর মধ্যে একজন ডেপুটি চিফ মিনিস্টার দিব আর কি দিব এখন এডিসিতে সিপিএম আছে
সরকার থেকে তারা বাড়ি করে দিলে পরে এডিসিও আমরা কবজা করব এডিসি থেকে রাজেশ্বর বাবুরের নামায় দিলে পরে এখানে আইপিএফ কি আগে চালাইবে আমরা বিজেপি কোনো না বলেতাম না সাকানো saya kok perlu kena tahu sana naik bro itu cuma edisi ala kata tu amra dojon MLA jadi kami saya tu karena para pemimpin itu bisa dipakai तुमने नाउ पहले 8 आज एमएलए तो 8 सीट वो अपना करता होगा क्योंकि को बेले खाना तो को जय हो ई दीबो सोलो आईपीएफ की ट्राइबल पार्टी ट्राइबल हम बगी नाउ बिनी जो तो जान प्रा मोंटी बिजोरन का ट्राइबल डायरेक्टर जमांका फॉरेस्ट मांका फिशरी मांका रेवेन्यू जागानि मांका तीन टारगेट मोनो जे ट्राइबल जमान थाइनो आबनो आईसी तो खयो दाखि खयो जतना खराब खयो हजार पात्ता दिखलांखा शुरू रेकॉर्ड खाइतलांखा CPM amolo 25 বছর পাত্তা দিতে গিয়া গো জায়গা সুই দিয়া তাও জায়গা সুই বাকি তুমি আউন বাকি টাস্ক ফোর্স টিম তুমি তাও কাম হয় তুমি এই অবস্থা আইপিএফ কি ডিভোর্স সার্ভিসিং খাই তুমি খাই আনো প্রথম বছরের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে 10টা ব্লক ক্রিয়েশন চাই আবার বড় কেন আবার পরবর্তী আবার আগে দিয়েছে পার্মানেন্ট ভূমি যত এখন তোলা হাত বাঁচানি শাখা বাঁচানি আবার খাই বঙ্গের বাড়ি আগুলো 12টা ব্লক ন এসপিরেশনাল ব্লক প্রায়োরিটি রিভিউ করবুক ডকুমেন্টারি নেই প্রায়োরিটি ব্লক 23টা ব্লক তো সারা এডিশনাল লাগাবো আর কিছু 12টা ব্লক অর্ধেক নো আবার তো প্রায়োরিটি ব্লক তাও আরো চাকরি আজ উনকো নেন বাজেট তারপরে মেন পাওয়ার মানে আরো এমপ্লয়ি করে এডিশনাল লাগানি ব্লক বড় কম কম ফিচারি বড় করে এগ্রিকালচার করে তাও যত আরো কর্মচারী হবে এটা কাম যাতে তাড়াতাড়ি খাইবে না পাবে এপিএফ কিনি ফসল আবহাওয়া 23টা বছর সময় কিনে তাকে বুকু গুরু রিয়াং শিবির মা তমনি মাসে মানে কষ্ট কষ্ট মুখ তমনি মিজোরাম বঙ্গর হলিয়া ত্রিপুরাওনো হাই কাই বঙ্গ পাড়া তাংনি সিনে নক তাংনি সিনাই যত কিছু সিনাই খানে 16 তারিখ জানুয়ারিও চুক্তিপত্র তাবো আবো কার্যকর আসলটা জায়গাও সারা ত্রিপুরানি বিশেষ লাইনে অঙ্কব উত্তর ত্রিপুরা অনুভূতি এখানে জলাই জেলাও ম্যাক্সিমাম 18টা জায়গাও বঙ্গ তিনি 32,000 রিয়াং তাকে বুঝুন জায়গার 15 বছর নিগরানি বাকি যত রকম কাম আর বঙ্গা জায়গাও ফারজাকা খুব নাকি খুব ফারক মেয়ে দেবা জায়গা ফারচুকা ফারজাকা বঙ্গার 600 কোটি টাকানি বাজেট বামফ্রন্ট 30 বছর তনকা দিল্লিও দরবার খাই আইপিএফ কে দরবার খাই যাও তুমি হয় মণি সরকার জেন চৌধুরী খাইলেন কাপড় একটা রেকর্ড করছিল তাও অফিস ফাইল নাই দংলে আগে ফাইল নাই দংলে তো একটা কলম খাইবে না ক্রুই আবো আইপিএফ কিনে সংগ্রামী ফসল আইপিএফ কে দরবার খাই দিল্লি হতে আবার কাড়ি তো আবার সবচেয়ে চিনি গর্ব নেবে গুরু রম
আবশ্যক তাবো কামো আবো উল্লেখ মাখানাই রাজনৈতিক ঘটনা Sixth Schedule Amendment সংবিধানে ষষ্ঠ তফসিল সংশোধন আইন 125তম সংবিধান সংশোধন আইন উন্নয়নের বাগৈ পার্লামেন্টারি কমিটি চংজাকমানি আনন্দ শর্মা এমপি রাজ্যসভার নেতৃত্বে বংনি রিপোর্ট 5 তারিখও পার্লামেন্ট দাখিল তার মানে 125তম সংবিধান সংশোধন আবো তাবো কার্যকর 79 বাকি পার্লামেন্ট পাসুন খানায় আম পরে মন্ত্রিসভা হইতে মানে রাষ্ট্রপতিরা থাকে সবাই মাথানো আবো কার্যকর সব দরবার থেকে সব অমিত সবাই মারা মেমর জমাতিয়া সব মারা আইপিএল নেতারা আইকার কারি টুকা অনেক ক্ষমতা দিতে হবে তেমন খাই আনো তেমন তোমারও আন্দোলন খাইয়া দিল্লি সাইবাংখা মরনো দিয়ে হাঙ্গাকায় जों आरो आइन दंमांग्रा नोका आंदोलन जा बुंग रक्तोस आंदोलन देवयाफोर बारि खालामले आवसे दावखाय आइन बिथोराव होनाय अमरगोरा जों आंदोलनखौ कथा तिनि कौ बरो एते कौ दं बुनि वाखुंबाय बुनि तयाबाय नागिरि दों करेगा तिनि वाखुंबाय तिनि तयाबाय बखै चला का बुरि का आइ सुबा नाय तिनि जनगण साइबानो सारा त्रिपुरानि जनगण साइबानो सारा भारतबर्षेर जनगण साइबानो साउर आंदोलन बेबो दाबो एडिसिनि क्षमता बारि सिसियाना बारि नायनो बारि आइताइते बदु रक्षाय बारिया 50টা সিট আর বিসিংহ 44টা এলাকায় নির্বাচিত তাই 6টা এলাকায় মনোনীত আর জায়গা 3টা সিট এলাকায় বলিউমবাগৈ রিজার্ভ আইন বাঁচাবে তো বিসিং নাই ন আমরা নির্বাচন বাঁচাবে 5 মিনিট এখনো না আইতে দিন এমসি নাই বলিউম ন MDC election pasai pai ke dok MDC no buri no sini buku no MDC ini pasai pai le kono no tinjo no ke siri ini councilor ini potri to nai to kusko mian aro SK go arrest paro arrest hono poroma sono aro ano netrisu tino kote siba kaba hai tongari tampanna na dokse na he manai ei sai mari taun noi tabu je ষষ্ঠ তফসিল সংশোধন করা আও bai na kai mul kok no edisi elaka no tabu abo khunti mabu sinai tabu to Gilani omuk war abu ba general supply to hoble aro bo general kali ekhon ayo doctor kai tong hoble ayo onek tong abo bondong thakle khuti kajak sinai desiela Gilani mo se sinna edesi khuti kila dhelo kila tamu yung nai tabu to edisio tongo village committee Kutaro majaro kono komiti krei nirbachito komiti krei tangtong sabdinal tomo abo kono nirbachito komiti ya tabo ka nirbachito komiti unsinai do nirbachito komiti unsinai
그거 블록 데벨롭먼트 카운실로 바로 ନିର୍바시도 서비스요 কমিটি উন্নয়ন যে ব্লক ঠিক খাইবে ব্লক ঠিক খাইবে না এলাকায় এডিসি এলাকা আগে ঠিক খাই যে একটা ব্লক তো তাবো দङ বাক্সা নেনে বিএসি থেকে দङ नै পঞ্চায়েত সমিতি দুইটা মিলে দङ আগে ছয় যাওছিল এডিসি এলাকায় ব্লক ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল নির্বাচিত যেমন তাবো পঞ্চায়েত সমিতি নির্বাচিত হয় আবং সিলাই কিন্তু সিমনা নাঙাই নেই কিলা ব্লক সিমনা বেলকে হেগে মকিজা পঞ্চায়েত খমজা দবলে খমালিয়া গেবর গো চিং স্রাই মন তামো এডিসি এলাকাতে ওকরাম সিমনা টিমু ওকরাম গঙ্গাই তে বললানি ইয়াকে কেটে যাতা কানিনি হাউকা নিনি বরমকা নিনি নারো ও ব্রাউজার নেটওয়ার্ককা গবা এডিসি তাবো যে দমনি আপনো বল খাইই তাইকে ইয়াকে কাছে কোনা আচ্ছা সিনাই না অবন্য কে মারিয়া মিউনিসিপাল কাউন্সিল মিউনিসিপাল কর্পোরেশন নগর পঞ্চায়েত এডিসি এলাকালে তত নগর পঞ্চায়েত তত মিউনিসিপাল কাউন্সিল একটা ফোন করি নিনি খুমুলং আসল তিনি রাজধানী আবার নগর পঞ্চায়েতে মিউনিসিপাল কাউন্সিলটা কাম হবে ভিলেজ কমিটি যখন থেকে পঞ্চায়েত আইন উঙ্খা 1992 নতুন পঞ্চায়েত আইন আবরো রাজ্য বাজেট হমনি উন্নয়ন বিভাগে দুইটা ভাগ একটা ভাগ তামো গ্রাম এলাকানে উন্নতির ভাগে কত সালে উন্নয়ন বিভাগে যে রাং রহমনি আবো ভিলেজ লেভেল মানো টাউনও মানো আগরতলা মিউনিসিপাল মানো মিনি জিরানিয়া মানো তেলেমুড়া যত মানো নং ত্রিপুরা এলাকালে মাইয়া কুশল একশো মাইয়া কোথাও 33 বছর কাকা টাউন নেই উন্নয়ন বাগেই ত্রিপুরার রাং সকাইও রাং নেই 100 মিশে 100 টাকারও বগনাথ এক পুষা কোনো মাইয়া ট্রাইবেল এলাকা তিনি যারা তাবো এই সংবিধান সংশোধনকা তাবো খায় ও রাং ফাঁসি নাই রাং ফাঁসাই কিলাবো ওর টাউন কমিটি অংশী নাই খুমুলং বং নাই টাউন কমিটি গাই আবার রাং অর্ধেক রাং আর ফাঁসি নাই কিলাতে সে চেনা নাই কিলাতে সে কাম নাই দুতলা তিনতলা নাই জায়গাও দামও বাড়ি নাই সারা এডিসি এলাকারই যত বড় বড় নিনি শহর তো এগুলো টাউনশিপ তো মানে নিনি মান্ডাই হিন্দি বড় কথার হিন্দি আইনগঞ্জ নিনি গন্ডেশ্বরা হিন্দি রায়মা হিন্দি আইনগঞ্জ নিনি আনন্দবাজার হিন্দি কাঞ্চনপুর হিন্দি ব্রজদা হিন্দি যত টাউনশিপ উঠাবসি ও আইন তাবুনি কথা সংশোধন আইনত দङ কার্যকর খাইনানি দায়িত্ব আবার নাই ফাইনাই এডিসি নির্বাচন যে পাইনাই রং গমথাইন দায়িত্ব এবং ক্ষমতা আর তো নাই ओंखाय नोंथांखौ एडिसिअ निर्वाचन फाइ दङ नोंथांखौ माइ बरिंआरि ओंखाय फसल सावरायनाय बुझलाना माइबोला बुनु संनाय नोंखाय बुकसार बुला बुकसार आबो उनाव उखिदा नों सासे जों दा मख'बा जों बेथ' मुक्त जोंखाय आनजाद पार्टी बयखाय बाक्सा जातीय पार्टी
사우자티의 파티 카нг레스 사우자티의 파티 CPM 사우자티의 파티 BJP जातीय पार्टियों में काम में पॉलिसी सब खाए जातीय पार्टी ने जो तेरे पोखरों में तरफ खायो जब उन्होंने कांग्रेस ने कई सोनिया राहुल यह ने कई बीजेपी के सब खाए अमित शाह नरेंद्र मोदी सीपीएम ने कई पोलिट ब्यूरो बिना करना चाहूँ बड़ो ये खाना में चुमानी आपकी खाना और ये खमता तो नहीं बड़ो बात चला एडिसी टाउर से हम लोगों वो ने को चोरी में या आये वो सीपीएम के पोलिट ब्यूरो ने को से बड़ो बात चोरी कांग्रेस वो है ना बीजेपी वो है ना गई आंचलिक पार्टी है वो आये सरकार ने निर्देश दिया वो निजेरानो पॉलिसी खायो निजेरानो अब कार्यक्रम खायो हेंगाई जों नुखाबले निने कांग्रेस ने आमारगो एवं निने सीपीएम ने आमारगो एडिसी खानानि हेंगाई मेलारमातो जे साबने आउसमा आउट फटर थाबाया कांग्रेस हाई कमांड छवो आर छवो मा खायो आउट खायो बेटा तो का एडिसी नो अंदर नो कुमुलुम अब कुमुलुमिया उसूलुम खाइतम जका खाब खाइया ये ट्रेवल हांग्रा ही नहीं है सागा तो खूब सांगति एकोले नने आंसे करी नो करी नहीं वो खूब करी है जको क्या कुसुम आगे चली थी ये और जगह होता हूँ मैं आगे चली 38 बছর चली था कई एक बছর पूरा वो चली था ये और जगह वो और आंचलिक जोड़ तो मनी बुकने ठीक नाले की माई ठीक को चौड़े की 그 사연이 사면 또 그렇지 않아. 사면 또 그렇지 않아. 게 놓친다 그냥 진짜. 블라인드로 또 그래. 나도 또 오늘 나 이제 네 버스로 버스야. 뭔가 하나 아소리네. 쪽사가 있는 건 잘라버리네. এবং বড় আঠাশে ছিল বড় বছর লড়াই খাইতে পারব যে লড়াই খাই মানে অধিকাংশ জামানোর বাজেয়াপ্ত অন্যায় জামানোর বাজেয়াপ্ত বুঝে বলে বুঝে বুঝিয়া আবহাওয়া প্রাথমিক ভাষায় আপনি খরচা ফি মারিও আপনিও জামানো ও জামানোর কোনো কেসেন কেটে মালিয়া आपकी उन्हें तो मोर डोर नौ नसी नहीं दी कि ब्रावो ये और न बुद्धि चाहिए खमातो तो फाई माया कोई तो सीट बढ़िया गए नहीं और तो खमातो खाने गए मुझे सीट डांग आधे से मिसी वो कोनो तो मिसी पास्ता से जो बताइए भैया जवान बजे दूँगो तो बड़ो बुद्धि नहीं दे तो नहीं दे सारी ये बुढ़ को काम नहीं है मैं जाती हूँ दौड़ है ना जाती हूँ दौड़ है गए आए बस बहुत सारे दौड़ नहीं तब घर आना चलन सोंग मैं उन चिब्रू पकड़ लूँगो सब लोगों 8,000 को खाली बिलाने निंता कोई तो कहाँ से दे तब लोग 8,000 को खाली नहीं जगह नो फाइल बिला tao chắc ta có thể còn khởi động đi gây đừng thì bây giờ gây bộ pháp luật sẽ là đừng thì có đó thì đấy trường bố trường tổng ta tao bảo trường ở đó
राज्य सभापतिबो मान थायाखै खायनाय दिल्लीबो मान थायाखै खायदोंनाय बकरबो वादाखैमोन दङ सबका 근데 안 오고 살아 배경이는 비싸니까 아우 같은 상황바이 ini 우리 부르신 상황바이 우렁바 니는 길래 비싸스냐 Menang kini Sigaro, kini Budi 근데 아무 거기나 뭐라고 하고 Kalau masalah ini aku berdoa. Kalau siap, kalau lukia, bonus mati. 걸어감 걸어 Ikhlas seperti ini aku berdoa. Islam, isi council pemerintah semua. Gabon, Gabon, kamu tu butuh baca kagai, BJP baik, kamu jurulia, kamu jurulia, enggak IPP satu, agak baca le, no pada paino, ala tanpa yang naik, ini hajar boro tiga bo, karena orang tangga hajar boro, itu buka. Nanti bah, ada sesi bisbo cuma tam sahaja ni. Bersibak asonia. Pagi tu iman lu, tu tahu, pagi tu iman ada sesi tu tahu. Kasih aku so, tu orang baik baik nak orang. 근데 토마토가 짜비반은 만으로 정도 그래? 짜비반 가까이 증나요 어차피 길이 부국 좀 다리지 몸이 부상을 베리네 몸은 비용 부위 부분 베리네 깜짝 내죠 안전은 가이 좀 노전 되고 kini MSK bangai beli aro ia bangai asu kau bangai ni. Dasar komodita yang apa kerja cabi tu hagai tam kami ada tunggu. Boleh siapa sih kami beli, tapi orang kami mana komiti lo kami mana pungan komiti tunggu komiti mesti kami kurban ni. Alu tu borok sih ubah tu kan. Sama tahu ni. Kita asyik tahu orang ni aja. tahu orang yang ada padu sama nasi lagi aja. Angkau sekarang kan, kalau cabai turun di padi, share bagi ni. Jadi juga share bagi. Jadi hingga, jadi itu orang muda itu boleh makan song, koram song, ni oi, orang jalan kai, hasil bujuk kai, jalan mana